Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazlina. Pada hari ini, saya akan berkongsi bersama anda bagaimana untuk menggunakan Screencast-O-Matic. So, Screencast-O-Matic adalah salah satu daripada tools yang membolehkan kita untuk record any screen activities. Untuk mula menggunakan Screencast-O-Matic, kita type screencast-o-matic.com ke dalam browser kita, screencast-o-matic.com. Okay. Kemudian dia akan dapat keluar paparan yang ini. So kita boleh juga sign up for free sahaja. Tapi kalau kita tak nak, kita boleh just gunakan this start recording for free. So klik this one. Kemudian pergi kepada paparan yang ini. Just launch free recorder. Klik download. So dia akan download. So bila dia habis download, so just click this web launch recorder untuk kita downloadkan dia ke dalam kita punya desktop. Okay, so selepas kita downloadkan dia ke dalam kita punya desktop, so kita ada icon dekat dalam desktop kita screencast ni. So bila kita nak gunakan Screencast-O-Matic, just click this icon. So bila kita klik, dia akan keluar yang ini. Paparan yang ini. So just click launch free recorder. Bila kita klik launch free recorder, so dia akan keluar paparan begini. Di mana kalau kita lihat dia ada 3 buttons ke atas ni. Kita ada recording, kita ada setting dan kita ada cancel. So bila kita setting ni menunjukkan di paparan lah. Di mana recording kita boleh gunakan dalam 3 cara. Kita ada screen recording sahaja, kita ada webcam recording sahaja, ataupun kita boleh gunakan both, sama ada the screen ataupun webcam. So hari ini saya hanya tunjukkan untuk the screen recording sahaja. Dan satu lagi untuk a free Screencast-O-Matic subscription, maximum time untuk record adalah hanya 15 minit sahaja. Okay. So untuk start the recording, just click the recording button. Kemudiannya, apabila kita sudah habis record ataupun kita during the recording kita nak pause, boleh kita nak pause. So just click the recording, so dia pause. Okay. So kalau kita nak mula semula, just click balik the pause button. Kalau kita dah klik the pause button ataupun kita dah habis recording, kita boleh preview apa yang kita telah record. Okay, menggunakan this button warna putih ni. Okay, so just klik dekat sini, so dia akan review the recording. Okay, kemudian kita ada this paparan yang menunjukkan the timing of the recording, how much has been recorded. Kemudian kita juga ada button, ada beberapa button dekat sini. Kita ada seek back to last pause or resume point, ataupun yang dekat sebelah sini adalah seek forward to last pause ataupun resume point. So kalau bila kita klik di sini ataupun di sini, so dia akan pergi kepada, kalau yang di sini dia akan pergi kepada kalau kita pause, during the recording kita ada pause, so dia akan pergi balik kepada the last pause tu. Katakan kalau kita tak suka ataupun kita tak puas hati dengan recording masa kita record tu, so kita boleh klik this button untuk dia pergi semula kepada the last pause tu. Okay. Kemudian kita ada juga button the delete everything and start over. Yang ini kalau kita tak puas hati langsung dengan bila kita preview, kemudian kita tak puas hati langsung dengan recording, so kita boleh delete everything, kemudian kita boleh record semula. Okay, kemudian kita ada button done. Button done ni apabila kita dah habis recording kita, dah puas hati semua, so kita klik done. So kita akan dapat 2 options kat sini. Kita ada save ataupun upload, dan kita ada edit video. So untuk edit video ni adalah hanya untuk paid subscriber sahaja. So kalau yang free, kita hanya boleh klik this save ataupun upload.
So bila kita klik done, ya, dia akan keluar this option. Dia ada 3 options kat sini. Kita ada save as video file, upload to Screencast-O-Matic ataupun upload to YouTube. So kalau untuk save as video file, so you can save recording kita dalam bentuk video dalam kita punya komputer. So kalau kita nak klik upload to Screencast-O-Matic, boleh. Kalau yang ini pula hanyalah options ini adalah hanya untuk yang sign up dengan Screencast-O-Matic saja, ya. Di mana kalau kita nak recording kita ni boleh kita uploadkan ke dalam web page Screencast-O-Matic. Kita juga boleh uploadkan recording kita ke dalam YouTube channel kita. Kalau kita ada YouTube channel, so kita boleh uploadkan recording kita ke dalam YouTube. So kita juga ada beberapa button yang kat sini, kat bawah ni kita ada edit, kita ada redo dan kita ada cancel. So edit ni hanya untuk paid subscriber sahajalah, ya. Untuk free kita tak boleh gunakan this edit button. Kemudian kita ada redo. Redo ni is to delete this recording and start over, ya. Macam yang tadi tu kita boleh redo balik, ya. Kita boleh delete this recording dan kita boleh start over, ya. Kita boleh klik dekat sini kalau kita nak preview balik apa yang kita dah record sehingga habis. Okay. So kita juga ada butang cancel. So cancel, delete this recording and exit. So kalau kita klik cancel kat sini, kita akan keluarlah daripada Screencast-O-Matic. Kemudian kita juga ada add or remove music in this recording. So kita boleh juga masukkan music ke dalam recording kita, ya. Untuk free subscribers kita juga boleh masuk, ya. So bila kita tekan this button, ya, dia akan keluar paparan di mana ada beberapa list of music yang kita boleh masukkan, ataupun kita boleh juga masukkan music kita sendiri, ya. Kemudian kita ada add captions to this recording. Kita juga boleh add caption ke dalam recording kita. Ya, bila kita klik dekat situ, dia akan keluar paparan yang ini. Okay, di mana this one title is your video ataupun your recording punya title. Ya, kemudian kita ada three options. Kita ada captions from file, kemudian kita ada speech to text dan kita ada blank captions. Untuk speech to text dan juga blank captions hanyalah untuk paid subscribers sahaja. Untuk free macam kita ni, macam saya gunakan free launcher ni, ataupun free Screencast-O-Matic. So saya boleh hanya gunakan this captions from file. Yeah. So klik kat sini, so kita klik the standard. Yeah. Start, sorry. So bila start, dia akan keluar this box, yeah, file box. Kemudian kita ada keluar this untuk kita pilih the file yang kita nak gunakan sebagai captions, dan file tersebut mestilah dalam bentuk text punya dokumen, ya, .txt, ya, .txt. So kita boleh gunakan notepad, notepad untuk kita masukkan all those captions dan kita savekan dia sebagai text document. Okay. Dan so bila kita buat kat situ, kita sudah dah nampak the captions dah ada dekat dalam kita punya video tersebut. Okay. Kemudian kat sini kita juga ada jumlah timing untuk kita punya the whole recording kita. Okay. Di sini. Okay. Kemudian bila kita dah save the file, kita nak save the file to the computer, so kita klik yang kat situ, so dia pergi kepada video file kat sini. So kita ada beberapa options dekat sini juga, dan untuk makluman juga, sebab kita gunakan the free launcher, so dia akan add watermark. So dia ada guna Screencast-O-Matic kat sini, dia akan tulis Screencast-O-Matic. Kalau tak nak yang ini, kita jadi paid subscribers. Okay, so kita ada type ni kita tak boleh tukar because it is in the video form, it is in the MP4 punya form. Kemudian kita ada file name ni kita boleh tukar, kita boleh create our own file name. Kemudian kita juga boleh letakkan kita punya recording itu ke dalam different folders. Ya, yang contohnya kat sini kita masukkan dalam desktop, tapi kita boleh juga masukkan dalam any other folders. Okay. Kemudian you click the publish.
So bila klik publish, dia akan keluarkan this box, ya, publish ini. So tunggu sehingga ke 100%. So bila dah 100%, dia akan keluar begini. Okay, nama kita punya recordings ni. Kemudian kita ada play video, browse folder, copy path ataupun done. So kalau kita nak tengok our hasil video kita, so kita play kat sini. Ya. Kemudian copy path ni adalah bila kita nak share our video with anybody. Dan kemudian bila kita done, kita klik done ini, dia akan keluar daripada screencast Omatic. Okay, so begitu sajalah, ya, simple sahaja untuk kita gunakan the screencast Omatic. So kalau ada apa-apa masalah atau pertanyaan, bolehlah ajukan kepada saya. So terima kasih kerana mendengar. So happy screencasting. Thank you.